السلام عليكم أعزائي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة Apprends avec Mira. تعلم مع Mira. Bienvenue tout le monde. Comment ça se passe? Bien? Alors aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison. On va voir le présent de l'indicatif des verbes qui se terminent par voyez, huez, ayez. D'accord? Alors on commence. مرحبا بكم من جديد. Rebonjour et bienvenue. Alors le titre, quand vous voyez le présent des verbes on, voyez, huez, ayez. On commence. Je réfléchis. Elle nettoie la maison. La première phrase, elle nettoie la maison. Elle, c'est le sujet, groupe nominal sujet. C'est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Nettoie la maison. Alors, nettoie, c'est le verbe nettoyer. Il se termine, et puis l'infinitif. Son infinitif se termine par voyer. Nettoyer. On l'a employé ici au présent. Elle nettoie la maison. Quand vous voyez, nettoie se termine par O-I-E. On passe à la deuxième phrase. Les enfants s'ennuient seuls. Les enfants, sujet, nom commun. Ici, le sujet, c'est un pronom personnel, mais là, le sujet, c'est un nom commun. C'est un nom pluriel. Le verbe s'ennuie conjugué au présent de l'indicatif. L'infinitif, c'est s'ennuyer. Il se termine par U-Y-E-R, l'infinitif. Ici, il est conjugué au présent. Quand vous voyez la terminaison E-N-T, la terminaison du présent de l'indicatif. Alors, seuls, les enfants s'ennuient seuls. يعني الأطفال لما كيكونوا وحدهم يحسون بالملل. وهنا elle nettoie la maison يعني هي تنظف البيت. صافي نمروا القواعد. je retiens. لما تصادف je retiens يعني يلزم التذكير، يلزم الحفظ. je retiens. Alors, les verbes de premier groupe qui prennent à la fin ayez, voyez, huez transforment le Y en I. Je reprends les verbes de premier groupe qui prennent à la fin ayez, voyez, huez, huez transforment كيحولوا le Y اللي عندهم le Y اللي عندهم في l'infinitif كتحول le Y وكتصبح I. صافي فوقاش نشوفوا متى quand le Y se transforme en I aux trois personnes du singulier. شنو هما les trois personnes du singulier اللي هما je, tu, il, elle au singulier. Première personne, deuxième personne et troisième personne. On ماشي غير trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel. صافي إذا هاد الشيء اللي قلنا في القاعدة فوقاش كيوقع هاد التغيير د لو إيغريك كتولي كتصبح إي فوقاش قلنا في je, tu, il, elle et puis il avec S ou elle avec S, la troisième personne du pluriel. À part les verbes ont, ayez. Alors, les verbes qui se terminent à l'infinitif ayez, comme balayer, essayer, qui peuvent, مالهم les verbes qui se terminent par ayez. شنو كيوقع لهم؟ Ils peuvent garder le Y à ces personnes. شنو هما ces personnes؟
اللي تكلمنا عليهم هنا. Les trois personnes du singulier je, tu, il, elle. Et puis il avec S, elle avec S. هاد les verbes اللي هما qui se terminent par أي كيمكن لهم يحافظوا على لو Y وكيمكن لهم ما يحافظوش عليها ويتحول لو Y لإي. وغادي نفهمو كتر مع الأمثلة. صافي إلا بغيتو نعاود راه أنا كنعاود ماشي غير هكذاك أحبائي، كنعاود باش نزيد نركز لكم ونوضح لكم. Alors les verbes qui se terminent par voyez, huez, اللي قلنا في لو تيتر هذيك لو Y اللي فيهم كتولي إي في جو و tu و il و elle au singulier. وكذلك في il avec S و elle avec S. هادو لي فيرب اللي تكلمنا عليهم. حنا غنشوفوا الأمثلة باش تزيدوا تفهموا. لي فيرب qui se terminent par ayez يعني ماشي voyez و uyez نو اللي هما فيهم ayez هادوك يقدر يبقاو محافظين على لو Y في هاد لي 3 بيرسون ولا 4 اللي قلنا ديال 3 بيرسون دو بلوريال يقدروا يبقاو حافظين على لو Y او تقدر تبدل Y لإي. داكوغ نكملوا ونشوفوا الأمثلة. بون verbe employer. employer يعني استعمل يستعمل أو شغل. employer يشغل شخصا ما. employer هو من les verbes qui se terminent par O-Y-E-R. O-Y-E-R. نشوفوا لا كونجوغازون ديالو الصرف ديالو. j'emploie شفتو Y ما بقاتش ولات إي. أنا سطرت لكم عليها جوج خطيطات. هذيك Y اللي كانت في الانفينيتيف صبحات إي تحولات. j'emploie O-I-E وملونة لي terminaisons دو présent de l'indicatif غادي تلاحظوهم. j'emploie E, tu emploies ES, il, elle emploie E. إلا لاحظتوا les 3 personnes je, tu, il, elle عندنا Y رجعت إي. ها هي دي. Et puis نكملوا. Nous employons le Y قاد في بلاصتها. Nous employons, vous employez Y, reste, on garde le Y. EZ, ils, elles emploient, le Y se transforme en I. كيف قلنا في القاعدة. Le Y se transforme en I, je, tu, il, elle. Ou il avec S, ou elle avec S. Sauf nous et vous, non, on garde le Y. On garde le Y. Et puis les terminaisons du présent de l'indicatif اللي كتعرفوها من الرابع من القسم الرابع. مزيان نشوفوا دابا مثال. ما يمكنش نديروا امثله اخرى في وايي على حساب باش ما نطولوش الفيديو باش ما تكونش طويله عليكم وممله. الان نشوفوا مثال في لي فيرب qui se termine par U Y E R. تبعوا معايا. essuyer essuyer يعني تمسحوا تنظف. essuyer la table. essuyer la fenêtre. j'essuie حتى هي كتطبق عليها القاعده اللي قلنا قبل قليل. Y se transforme en I. ونزيدوا les terminaisons du présent de l'indicatif. j'essuie la table. tu essuies la table. il, elle essuie la fenêtre. nous essuyons la table. U reste et puis Y-O-N-S. هذه U أصلية ما كنتذكروش عليها ما كنهضروش عليها. هذه U اللي عندنا في الانفينيتيف هي كاينة في الأصل ما كنهضروش عليها كتبقى كنتكلموا على لو Y هي اللي كتصبح I. On continue. Il, elle essuie. nous essuyons Y-O-N-S. ما بقاتش I ما تحولاتش Y ل I. vous essuyez ما تحولاتش Y ل I. on garde le Y. il, elles essuient
كيف كتشوفوا لو إيكغيك تحولات لإي. ها هي دي إي و أو إن تي du présent de l'indicatif. Ça va? C'est bon? D'accord, on continue. Maintenant, on passe au verbe qui se termine par A-Y-E-R. A-Y-E-R. Payer, balayer, essayer. Ça fait نفس يعني كتنطبق عليهم نفس القاعدة. payer أدى يؤدي. balayer يكنس كنس يكنس. balayer essayer كتعني حاول يحاول. Donc, on continue. Le verbe payer, je paye ou bien je paye. هادو بجوج يعني الجواب صحيح. راه قلتها في القاعدة قبل قليل. كيمكن نصرفوهم ونحولوا إيكغيك لإي وكيمكن نحافظوا على إيكغيك. On garde le Y. Les mêmes réponses sont correctes. يعني الجوابان صحيحان. Tu payes. ES, I, je transforme le Y, I, et puis j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif. Tu payes. Même chose. يعني جواب صحيح بجوج بهم مقبولين. Acceptable. On accepte les deux réponses. Il, elle, paye. Il, elle, paye. Ou la prononciation la même. نفس النطق. Il, elle, paye la facture. Je paye la facture. Il, elle, paye la facture. قلنا نفس الشيء. نقدروا نحتفظوا بإيكغيك ونقدروا ما نحتفظوش بها. كتعتبر الجواب صحيح. Nous et vous هنا لا. ما كنحولوش لو إيكغيك إي وما عندناش الإمكانية الثانية بحال اللي في جو tu il. Nous payons Y, on garde le Y. Nous payons, on garde le Y, Y-O-N-S. Vous payez, on garde le Y, E-Z. Mais la troisième personne du pluriel, كيرجع لنا الاختيار اللي قلنا قبل قليل. Il, elle, paye, ou bien avec Y. Avec I, ou bien Y. يعني نفس تعتبر الجواب صحيح في كلتا الحالتين. صحيح. وهكذا كنكونوا قدمنا مثال من كل نوع. احبائي كنتمنى اعزائي تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. كنتمنى نكون وضحت لكم وانتم الا عندكم شي اشكال او شي سؤال وضعوه لي في التعاليق. صافي اعزائي الى حصه مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. Bonne journée. À très bientôt.